Assalamualaikum. Student, how are you today? Good morning, ma'am. Alhamdulillah, we're fine. Okay, before we start our study, I want to ask to you guys, are all present today? Good job. Today, we will learn about descriptive tense. Before we start, what is your favorite place in this city? I like the beach, Mom, because I think the view is beautiful. Now, let's move to the main activity. So, now, let's make groups of 4 until 5 people first. Okay, next we will listen to the audio description from the Learn Listening English application. Okay, listen carefully and note the important points. Then you can fill in the answer there. Like many people, I like to travel, and there's many ways you can travel, many forms of transportation. Probably the main 3 that I want to talk about now are by car, by train, and by airplane. Now, each of these forms of transportation have their pros and cons. Would you agree? Indeed, I would. So, what's your favorite form of transportation of those 3? I would have to say the automobile. Well, tell me some of the pros of traveling by car. That would be mainly freedom. Freedom of movement, freedom to stop, freedom to go, freedom, basically. Okay, what about a train? What are the advantages of being on a train? I would say good views of the countryside. You can move around on the train. You're not stuck in a car. You can go for a cigarette. You can get something to drink. Go to the bathroom, which you cannot do in a car. Okay, let's talk about the airplane. What are some of the advantages of flying? Speed. That's it? That's all I can say about that. Yeah, speed. Okay, let's talk about the disadvantages or the cons. So what are some things that a train has that is not that great? There's nothing I can say bad about a train except, train's good. Okay, price. In many countries, train travel is very expensive. We are traveling in Japan, so the train is very fast and efficient. However, it is expensive. Another thing is that you're confined by schedule, things like that. How about the disadvantages of a car? Pollution, accidents, cost. Yeah, cars can be expensive too. Maintenance, gas. And how about the plane? Disadvantages of a plane, lack of view, and that stale air. Yeah. Also, I could say the sort of fear factor. Yeah, and being confined to a small space. Yeah, that's it.
Okay, what are the important points that you note? The conclusion of the listening what I listened is that each form of transportation has its own advantages and disadvantages. Simon and his friend discussed the pros and cons of cars, trains, and airplanes in terms of comfort, freedom, cost, and efficiency. Good job. In my opinion, the conclusion related to the environment is that of the three forms of transportation, cars have the most negative environmental impact. This is due to the pollution they produce, the risk of accidents, and the high costs of maintenance and fuel. Meanwhile, although trains are considered more efficient and provide a comfortable experience, the cost of train travel can be very high in some countries. Airplanes, although fast, also have drawbacks in terms of limited views and poor air quality inside the cabin. Good job. I want to add a little, from environmental perspective, reducing car and airplane use, which produces high emissions, can help reduce air pollution. Although train trips may be more expensive, trains are considered more environmentally friendly choices, as they produce fewer emissions per passenger compared to cars and airplanes. Therefore, choosing a train as a means of transportation, especially for long-distance travel, can be a more sustainable step to support environmental conservation efforts. Okay. So, then open the CV AI application. There you will find a speaking feature to practice describing places. Each person representing the group will choose a place and okay, before that, we can look the video and we can learn about how we use the grammar after this, okay? Let me see. Hello everyone, are you ready to rock? Okay class, friends, meeting you. It's so long time no see. Di video kali ini Miss balik lagi untuk memberikan materi pembelajaran di kelas 8 SMP MTS Sederajat. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya video ini bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Oke guys, materi pada hari ini adalah khusus untuk kelas 8 atau kelas 2 SMP MTS Sederajat. Kita akan membahas tentang simple present tense. Oke guys, the simple present tense ini adalah tenses yang pertama kali diajarkan dalam jenjang bangku sekolah, entah itu SMP ataupun SMA. Dan di video kali ini, Miss akan memberikan materi dan juga penjelasan tentang the simple present tense yang sangat detail, supaya adik-adik sekalian bisa belajar simple present tense dengan mudah dan juga cepat. Jangan lupa di akhir video ini akan ada exercise yang bisa adik-adik sekalian kerjakan untuk mengetahui seberapa paham adik-adik sekalian atas video yang telah Miss bagikan. Oke, video ini tidak hanya untuk siswa saja ya, tetapi bagus sekali ditonton untuk semua guru bahasa Inggris supaya menjadi salah satu referensi ketika kita mengajarkan tentang the simple present tense. Oke, kita langsung saja ke videonya. Check this out. Oke kelas, kita langsung saja ke pembahasan pada hari ini, yakni tentang the simple present tense. Oke, mungkin adik-adik sekalian sudah sering sekali dengar yang namanya simple present tense. Di sini yang pertama yang akan kita bahas tentang formation atau susunan kata yang benar untuk menciptakan simple present tense. Yang pertama di sini ada affirmative atau kalimat positif, kalimat yang dilakukan. Di sini I, you, we, dan they work.
kita menggunakan contoh kata kerja work di sini. Jadi mereka berempat ini kita anggap satu kelompok. I, you, we, they work. Selanjutnya, she, he, it works. She, he, it works. Di sini ada perbedaan pada kata work. Yang pertama, I, you, we, they itu menggunakan work, sedangkan yang kedua she, he, it menggunakan works. Kenapa? Karena she, he, it ini adalah orang ketiga. Jadi menggunakan huruf S di belakang kata kerja tersebut. Oke, selanjutnya ada negative atau kata kerja yang tidak dilakukan. Contohnya, I, you, we, they do not work. I, you, we, they do not work. Sedangkan di bawahnya, she, he, it does not work. She, he, it does not work. Di sini perbedaannya, kelompok yang pertama menggunakan kata do, sedangkan kelompok yang kedua menggunakan kata does. Dan sama-sama diletakkan kata not yang bermakna tidak, artinya pekerjaan tersebut tidak dilakukan. Jika ada yang bertanya, Miss, kenapa yang di bagian negatif itu kok S-nya ditiadakan untuk kelompok kedua? Karena S-nya sudah pindah ke depan menjadi kata does. Jadi, cukup mengatakan does not work, bukan does not works. Itu salah ya, tetapi yang benar adalah does not work. Oke guys, selanjutnya ada kalimat interrogative. Interrogative ini maksudnya adalah kalimat pertanyaan. Misalnya, apakah kamu bekerja? Kita bisa menanyakannya dengan menggunakan kalimat do. Bisa dipilih I, you, we, or they work. Misalnya, apakah kamu bekerja? Do you work? Nah, seperti itu. Di kelompok yang kedua, does she, he, or it work? Does she work? Nah, misalnya seperti itu. Yang terakhir ada negative interrogative. Kalimat pertanyaan tetapi mengatakan bahwa hal tersebut tidak dilakukan. Contohnya, do not I, you, we, they work? Do not you work? Atau disingkat dengan don't you work? Yang bermakna apakah kamu tidak bekerja? Yang kedua ada does not she, he, it work? Atau doesn't she work? Apakah dia tidak bekerja? Maksudnya seperti itu. Oke guys, next di sini ada yang namanya usage atau kegunaan. What is the usage for? Fungsi dari the simple present tense yang pertama adalah untuk menggambarkan habitual actions atau kebiasaan sehari-hari yang mempunyai waktu dan tempat yang relatif sama. Contohnya, the train leaves at 9 a.m. every Wednesday. Kereta akan berangkat jam 9 setiap hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu keretanya pasti berangkat jam 9. Contoh yang kedua, he drives to work. Dia mengemudi ketika berangkat bekerja. Berarti setiap dia berangkat bekerja pasti dia menyetir sendiri. Yang kedua, this sentence often used with adverbs or adverb phrases such as, kalimat-kalimat yang terdapat pada simple present tense itu biasanya diikuti dengan adverbs atau kata keterangan ataupun frasa dari adverb itu sendiri. Contohnya, kata always, never, occasionally, often, sometimes, usually, every week, on Monday, twice a year, etc. Yang ketiga, the simple present tense ini juga digunakan untuk mengekspresikan kebenaran yang ada di dunia ini, fakta atau ide-ide yang nyata atau dipercaya bahwa hal tersebut memang benar-benar terjadi. Contohnya yang pertama, living things need water. Benda yang hidup membutuhkan air. Hal tersebut tentunya pasti, ya, bahwa semua makhluk hidup itu membutuhkan air. Yang kedua, dry wood burns easily. Dry wood burns easily. Kayu yang kering mudah sekali terbakar. Hal tersebut tentunya fakta bahwa kayu yang kering lebih cepat terbakar daripada kayu yang basah.
Oke, usage yang keempat, it is also to refer to actions or states which are true at the present moment. Jadi, the simple present tense ini juga untuk menunjukkan hal-hal yang benar-benar terjadi pada saat ini. Contohnya, they work 6 days a week. Mereka bekerja 6 hari selama 1 minggu. Ya, dan itu benar, dan itu terjadi di Indonesia, di mana kebanyakan pekerjaan itu dilakukan 6 hari dan liburnya 1 hari. Begitu juga dengan waktu sekolah. Next, he is a student. Dia adalah seorang siswa. She is a teacher. Dia adalah seorang guru. Okay, next, this is my favorite part. Karena jarang sekali jika orang menjelaskan tentang the simple present tense disertai dengan short answer to questions. Di sini Miss akan menambahkan ada simple present tense di tabel berikut ini, ada questions, short answer, complete answer. Ini sering kali digunakan dalam berbicara sehari-hari, dalam conversation sehari-hari. Contohnya yang pertama, does Jenny like tea? Short answer-nya adalah yes, she does, or no, she doesn't. No, she doesn't. Complete answer, yes, she likes tea. No, she doesn't like tea. Pertanyaan yang kedua, do you like tea? Yes, I do. No, I do not. No, I don't. Yes, I like tea. No, I don't like tea. Oke adik-adik sekalian, short answer to questions ini sangat sering sekali digunakan tetapi jarang dipelajari. Oleh karena itu, silakan dilihat dan juga diingat-ingat dari short answer dan juga complete answer berikut ini. Oke guys, setelah ini akan ada exercise yang akan Miss tampilkan. Exercise-nya ada Private. What makes the Borobudur Temple special? Okay, now let's continue with the presentation of the place description from each group. The first group, please start. We are describing Borobudur Temple. Borobudur Temple is one of the famous Buddhist temples in the world. It is located in central Java, Indonesia. Ah, good. Other groups, please give feedback and ask questions. What makes Borobudur Temple special? Borobudur Temple is famous for its beautiful reliefs and long history. I have a question. How old is Borobudur Temple? Borobudur Temple was built in the 9th century. Very good. Does anyone else want to add or ask anything? Are there any festivals or special events held at Borobudur Temple? Yes, there is the Wesak festival held every year to celebrate the birth, enlightenment, and death of Buddha. Borobudur Temple can be reached by driving about half hours from Yogyakarta. Wow, excellent. That was a very informative presentation and discussion. Let's move on to the next group. Okay, now we will read a descriptive text about a place of interest. Each group in the same version. So read this article and discuss it with your group. Hai, kembali lagi di YouTube channel saya. How are you doing all? So in this video, we will learn about descriptive text. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang
tentang tes deskripsi. So, what is descriptive text? Descriptive text is a text which focuses to describe or to tell one subject. Tes deskripsi adalah sebuah teks yang fokus mendeskripsikan satu hal saja, baik itu manusia, hewan, tempat, ataupun benda. How about the characteristics of descriptive text? Bagaimana karakteristik dari descriptive text? The first point is descriptive text use attribute verb like is, am, are. The second point is this text in the form of simple present tense. Jadi bentuk teks ini adalah dalam bentuk simple present tense. And the third point is descriptive text focus only in one subject. Hanya fokus pada satu subjek saja. Structure of descriptive text. The first is identification. Identification contains general introduction of a person, place, animals, or the object that will be described. Identification ini adalah pendahuluan atau gambaran umum tentang orang, tempat, hewan, atau objek yang akan dideskripsikan. Dan biasanya, identification ini berada di paragraf pertama. The second point is description. This part contains the description of the subject by describing its features, forms, colors, and anything related to the subject. Poin kedua adalah deskripsi atau ciri-ciri khusus objek tersebut. Jadi di bagian ini akan digambarkan segala hal secara spesifik tentang objek tersebut seperti bentuknya, rupanya, warnanya, dan segala hal yang terkait dengan objek yang dideskripsikan tersebut. Well, now let's take a look at the following descriptive text. Sekarang mari kita perhatikan bersama-sama teks deskripsi berikut. Monkeys are clever mammals that can solve problems and hold things in their hands. They live in groups called troops. Monkey eat plants, birds' eggs, small animals, and insects. Most of them live in the forest. This text is descriptive text because it describes about the monkey. So now let's identify the structure of the text. We can see that there are two paragraphs of the text. Ada dua paragraf dari teks ini. The first paragraph is the identification of the text. Paragraf pertama adalah identification-nya, pendahuluannya, gambaran umum dari teks tersebut. Because the first paragraph contains general introduction of the monkey. Karena di dalam paragraf pertama ini ada pengenalan tentang hewan tersebut. And the second paragraph is the description. Jadi paragraf kedua adalah deskripsinya. Because the second paragraph contains the description of the monkey. Karena di dalam paragraf kedua itulah dideskripsikan atau digambarkan secara lebih rinci tentang monkey atau monyet tersebut. Seperti nama-nama makanan mereka, tempat tinggalnya, dan juga kelompok mereka. Now let's collect the information from the text. Sekarang mari kita kumpulkan informasi-informasi dari teks tersebut. We start from the name. Nama hewan tersebut adalah monkey. And the second, habitat atau tempat tinggalnya. The habitat of the monkey is in the forest. The third, food, makanannya. Based on the text, the food of the monkeys are plants, birds' eggs,
small animals, and insects. Then the activity. The activity of the monkey is holding things in their hands. And the last one is the characteristics. Karakteristik dari monkey tersebut adalah the monkey is a clever mammal. Okay, one of you, can you read the article? Is one of the most famous Buddhist temples in the world. It is located in central Java, Indonesia, and is a UNESCO World Heritage Site. Borobudur Temple is situated in Magelang, central Java. It is a massive pyramid-shaped structure made of volcanic stone, standing majestically on a hilltop. The temple consists of 9 stacked platforms, 6 square and 3 circular, topped by a central dome. The temple was built in the 9th century during the reign of the Sailendra dynasty. It is believed to be a pilgrimage site for Buddhists from around the world. The construction of Borobudur took approximately 75 years to complete. Borobudur Temple holds great cultural and religious importance. It is not only a place of worship, but also a site of annual celebrations such as Vesak, commemorating the birth, enlightenment, and death of Buddha. Borobudur Temple is a testament to the rich cultural heritage and architectural prowess of ancient Indonesia. Its historical, cultural, and spiritual significance make it a must-visit destination for travelers and pilgrims alike. From the text you read. Borobudur Temple is a very famous Buddhist temple and a UNESCO World Heritage Site, located in Magelang, central Java, Indonesia. Built in the 9th century, this temple is renowned for its grand pyramid architecture, intricate carvings, and detailed reliefs. The temple holds significant cultural and religious value, making it an important destination for tourists and pilgrims from around the world. Oh, good job. Now open the ZB AI Learn English application again. So, write a short descriptive text about your favorite place using the sentences you have learned. But before that, we can look at the video so we can learn together about how we write correctly about the descriptive text. Paragraf pertama itu berupa identifikasi, sedangkan paragraf kedua dia berupa deskripsi. Apa sih itu descriptive text? Descriptive text is text that describe a particular person, animal, place, or thing. Jadi, descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan seseorang, binatang tertentu, tempat tertentu, atau benda tertentu. Jadi, yang dideskripsikan itu hanyalah benda-benda atau orang yang hanya satu di dunia. Ingat, only one in the world, particular person. Misal, Mr. Kim. Mr. Kim hanya ada satu di dunia, meskipun ada kembarannya tetap hanya ada satu di dunia. Contoh lagi, Claudia. Dia hanya ada satu di dunia. My cute cat. Kucing lucuku. Jadi kucing lucuku itu hanya punya saya, hanya ada satu di dunia. Tapi kalau cat, dia ada banyak. Nah, kalau descriptive text, particular animal, jadi binatang tertentu. Biasanya diawali dengan kata my cute cat.
Misalnya Juki's zebra. Jadi zebranya milik si Juki. Jadi hanya ada satu di dunia, yaitu miliknya si Juki. Place tempat tertentu, misalnya Burj Khalifa atau Pink Beach. Atau misalnya adalah lovely things, misalnya kayak Eiffel Tower, ini tempat wisata juga. Atau lovely things, misalnya kayak Suga's guitar, jadi gitarnya Suga, or my new bicycle. Sekarang kita ke tipe-tipe descriptive text. Descriptive text biasanya mendeskripsikan tentang orang, lovely animal, place, atau favorite things. Contoh person, my best friend. Ketika ada teks, judulnya sudah jelas my best friend, dia hanya menjelaskan si ini saja bernama Claudia, maka dia disebut dengan descriptive text. Kemudian yang kedua contohnya Raditya Dika. Jadi teks ini mendeskripsikan tentang Raditya Dika. Dari judulnya sudah kelihatan. Raditya Dika. Tentang lovely animal. Binatang kesayangan. My cute dog. Dari judulnya My Cute Dog, namanya adalah Tani. Dalam descriptive text, ini ada ciri tertentunya. Kalau di depannya ada kata-kata my, inilah yang menunjukkan bahwa dia deskriptif. Tetapi kalau dia hanya dog saja, maka dia masuknya ke dalam report text. Jadi tanpa kita baca keseluruhan, dari judul saja, misalnya seperti ini ada kata-kata my cute dogs, berarti jelas ini adalah descriptive text. Contoh berikutnya misalnya tentang place or tourist destination, ini ada Pink Beach. Jadi teks ini mendeskripsikan tentang Pink Beach. Contoh lagi misalnya my favorite things. Jadi benda kesukaan, contohnya adalah my computer. My di sini yang menunjukkan bahwa ini adalah descriptive text. Sedangkan kalau misalnya hanya glitter saja, itu masuknya nanti ke report text. Sekarang kita lanjut ke purpose. Apabila ada soal why is the text written, what is the purpose, bla bla bla, what is the social function, bla bla bla, what is the writer's intention, bla bla bla, secara umum, purpose dari descriptive text adalah to describe, secara umum, ya, untuk mendeskripsikan. Namun, secara khusus, apabila teksnya berupa lovely things, atau lovely animals, atau person, maka tujuannya adalah to introduce someone atau something. Ini adalah purpose khususnya ya, atau tujuan khususnya. Tapi secara umum to describe. Sedangkan apabila teksnya berupa tempat wisata seperti Pink Beach atau Eiffel Tower, maka tujuannya adalah to attract people to visit or come. Jadi untuk menarik orang untuk berkunjung atau datang. Namun yang paling sering digunakan secara umum yang paling sering digunakan adalah to describe. Ini hanya untuk menjawab apabila tidak ada kata-kata to describe. Kita lanjut ke generic structure of descriptive text. Generic structure of descriptive text adalah identification. Identification ini berupa introduction, misalnya nama, kemudian lokasi. Nah, identification ini biasanya letaknya ada di paragraf pertama. Sedangkan description, dia berupa physical appearance, ciri-ciri fisik, kemudian karakteristiknya atau sifatnya, bisa juga habit, kebiasaannya, kontennya, isinya, fungsinya, dan lain sebagainya. Nah, untuk description biasanya letaknya ada di paragraf kedua dan seterusnya. Kita lanjut ke language features. Language features dalam descriptive text yang pertama ada specific participant. Specific participant adalah apa sih yang sedang dideskripsikan, misalnya kayak Raditya Dika, My Cute Cat, Burj Khalifa, My Favorite Novel misalnya. Dan yang kedua, berupa simple present tense. Dalam descriptive text menggunakan tenses simple present tense.
Contohnya, she has beautiful long hair. Yang ketiga, menggunakan action verb, ini menggunakan verb 1. Kayak work, study, walk. Dan yang terakhir, menggunakan adjective atau kata sifat. Seperti cute, smart, beautiful. Kita akan lanjut menganalisis generic structure. Contohnya, saya punya Indonesia, tentang Indonesia. Seperti tadi yang dikatakan, paragraf pertama itu berupa identifikasi. Sedangkan paragraf kedua, dia berupa deskripsi. Deskripsinya tentang apa? Karena di sini ini tentang national flag, maka paragraf kedua adalah description of Indonesian national flag. Sedangkan yang ketiga adalah description of Indonesian season. Ini membahas tentang seasonnya Indonesia, maka paragraf ketiga berisi tentang description of Indonesian season. Kita lanjut ke language features analysis. Nah, untuk yang pertama, seperti Indonesia, Indonesia lagi, Indonesia, they, kemudian Indonesia, ini, it, ini adalah specific participant. Sedangkan untuk yang saya garis bawahi semuanya, itu adalah simple present tense. Yang warna hijau, well known, brave, purity, itu adalah adjective. Untuk consist of, has, have, means, has, start, signs, occur, itu adalah action. Okay, now you may open the ZBAI so you can check the grammar. Is your writing correct in grammar? Okay, let's see. This is my descriptive text, which has been checked for grammar with Civi Aimom. Ah, very good. Your grammar has improved. There is rarely anything wrong here. Okay, before I close our material, I have an assessment for you guys. So, collect it tomorrow, okay? Okay, what is your impression about using the ZBAI and Learn Listening English application in today's learning? Very helpful, ma'am. It's easier for us to understand the material. I'm glad to hear that.
Then you I'm glad to hear that. Thanks you for your participation today. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.